Hi guys, this is me Ace and today is 3D photography edition. Dire sila located sa Dato Incal Street. Nice kayo ilang studio dire kay very Korean, aesthetic kayo ilang mga interiors. So nag-adto mi dire kay para sa among family picture and gusto pod namo i-try ang ilang first self-portrait studio here in Kidapawan. So here's our family picture. Burger kay sa amin. And kanipod kauban ako mga kuya, maramig mo dagan og SK din he. Insert kuya kabing no na wala dire sa Kidapawan. Shout out dayda sa imo ha. Since wala naman koy pang profile picture, nagpa-solo picture na lang pud ko din he. And next nato na stop is ang ilahang self-portrait studio. Daghan kayo silag mga props na pwede gamiton for free. Nasa lay mga klase-klase na headbands and mga kalo. Tapos nasa inyong front ang camera ug ang big screen. They also have a lot of costumes here na pwede nimo suoton for free. For me, napili na ko ning tiger. The struggle is real guys, dili siya kasya sa kuha. Pangkat ka! This time, nagamit na lamig transition magic. So, muna na siya mong costume guys and magsugod na mig picture-picture. 30 minutes only shots ni siya guys. And tanan picture kay nakuha na mo. So guys, what are you waiting for? Ato na mo dire sa 3D photography. Thank you guys for watching. This is me, Ace. Hi guys, this is me Ace and we are here sa 3D photography studio and we are in their new location. So come and visit here.